बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से समातें जारी थी। 4 समातें हो चुकी थी, 5वीं समात होनी थी। कल एक जज ने खुद को अलहदा कर लिया, आज एक जज ने खुद को अलहदा कर लिया। कल 5 रुकनी बेंच था, वो टूटा। आज 4 रुकनी बेंच जो था वो टूटा और 3 रुकनी बेंच रह गया। इख्तलाफात बेशुमार, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस अदम इस्तेहकाम, मामलात खराब और आपस के अंदर लड़ाइयां सियासतदानों की, जर्नैलों की, जजेस की, सब की जारी हैं। कोई लंदन बैठ के प्लान बनाता है, कोई पाकिस्तान के अंदर बैठकर प्लान बनाता है, कोई इदारों का सरबराह होकर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होता है, तो कोई सिविलियन किसी बड़े हाउस में बैठकर प्लानिंग कर रहा होता है। खैर, आज की जो समाअत थी उस हवाले से हम अगर बात करें तो आज एक जज ने फिर, कल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो थे उन्होंने खुद को अलहदा किया और आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो थे उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया और आज फिर बेंच टूट गया। 3 रुकनी बेंच रहा। चीजों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये जो मामलात हैं इनको खराब किया जाए। कहां से हो रहा है ये सब कोई नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई बात भी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह ये चीजें हो रही हैं, देखें आज जिस जज ने खुद को अलहदा किया, जस्टिस मंदोखेल साहब ने जो 4-3 की थ्योरी पेश की थी, वो यही जज साहब उसके अंदर शामिल थे और ये जज पहले भी खुद को अलहदा कर सकते थे, लेकिन आज ही क्या वजह थी। और फिर इसके अलावा एक बड़ी जो मजे की बात है वो ये है कि 4 समातें हो चुकी हैं, 4 समातों के अंदर खुद को अलहदा नहीं किया, लेकिन आज खुद को अलहदा कर लिया जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने। आज जो 4 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब इसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस ये जो जमाल मंदोखेल साहब जिन्होंने खुद को अलहदा किया, ये 4 रुकनी बेंच इस बेंच का हिस्सा थे। तो जब इन्होंने खुद को अलहदा किया तो उसके बाद काफी सारे जो लोग थे वो बातें करना शुरू हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पहले भी तो अलहदा कर सकते थे। लेकिन आज खुद नोटिस का जो हक है वो चीफ जस्टिस को होता है। काजी फायज ईसा उस पर पहले इतराज कर चुके हैं, लेकिन तब इन्होंने इतराज नहीं किया था। आज इन्होंने इतराज किया कि मैं खुद को यहां मिसफिट महसूस कर रहा था, इस वजह से मैं खुद को अलहदा करना चाह रहा था। खैर, बेंच की तश्कील के बाद ये जो बेंच टूटा है आज, उस पे कुछ खबरें जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जो अतात आरन है उन्होंने भी कुछ बात की, वो मैं आपके सामने रख दूं पहले, फिर बात करते हैं इस पर मजीद। बेंच की तश्कील के बाद जस्टिस जमाल खां मंदोखेल का इख्तलाफी नोट सामने आया, जिसमें कहा गया कि अदालती हुक्मनामा कोर्ट में नहीं लिखवाया गया और मुझसे हुक्मनामे पर मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को अदालत में जेर तवज्जो लाने की जरूरत है। जस्टिस उमर ता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को मुस्तरद करार दिया था कि जो उन्होंने फैसला दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो तरामीम हो रही हैं वो आ जाएं, लागू हो जाएं, तो फिर तमाम जो समातें हैं वो काबिल समात होंगी, तब तक तमाम समातों को रोक दिया जाए। ये जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था। इस बात को, इस फैसले को चीफ जस्टिस ने रद्द किया। उसकी वजह यह थी कि ये एक आज खुद नोटिस लिया था काजी फायज ईसा ने, तो आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास है, तो इस वजह से उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। और भी इसके अंदर काफी सारे पॉइंट थे जो शायद आप पहले सुन चुके हैं मीडिया पर दूसरे तीसरे लोगों से, कल मैंने भी आपको बताया था। तो आज का जो था उसके अंदर उनके फैसले को मुस्तरद किया, तो इन्होंने कहा कि ज़ेरो तवज्जो लाने की जरूरत है जो काजी फायज ईसा का फैसला है, ये जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था, मुझसे फैसला लिखवाते हुए मुशावरत नहीं की गई और शायद मुझसे मशवरे की जरूरत ना थी या इस काबिल ना समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे और जो भी बेंच बने ऐसा फैसला हो जो सबको कबूल हो। उन्होंने कहा कि हम सब आयन के मुताबिक आयन के पाबंद हैं और 15 के 15 जजेस आयन के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल की बात काटते हुए कहा कि थोड़ी देर में नए बेंच की तश्कील करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की बात मुकम्मल हुए बगैर ही जज उठकर चले गए। कमरा अदालत में 3 कुर्सियां लगा दी गई। उसके बाद की ये बात है कि 3 कुर्सियां लगा दी गई थी। अदालती अमला, वकाला, सियासी रहनुमा और सहाफी कमरा अदालत में मौजूद थे और जहां जजेस की आमद का इंतजार हो रहा था। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक ये सूरत हाल है। उसके बाद
عطا تارن نے گفتگو کی عدالت کے باہر، تو انہوں نے کہا کہ اگر بینچ ایسے ہی ٹوٹتے اور بنتے رہے تو ادارے کی ساکھ کا کیا ہوگا؟ چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ فل کورٹ بینچ بناتے، پوری قوم اس معاملے پر رنجیدہ ہے۔ عطا تارن نے یہ بھی کہا کہ آج بینچ پر وکلاء کے تحفظات تھے، بینچ کی تشکیل کے بعد اعتراض اٹھایا گیا، سماعت سے پہلے سرکلرز کے ذریعے سے ججز کی آرڈر کی نفی غلط ہے، اگر ایسے فیصلے ہوئے ادارے کی ساکھ کہاں رہ جائے گی، کیا رہ جائے گی؟ قوم اس ون مین شو کو قبول نہیں کرے گی۔ یعنی کہ وہ دراصل چیف جسٹس امرتا بندیال کے فیصلے کو اور ان کی جو بات تھی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کرائسس کا فیصلہ مشاورت کے بعد ہونا چاہیے۔ مندوخیل نے دکھی دل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت کرے، سرکولر کا رواج پہلی دفعہ دیکھا ہے، قوم پہلے ہی مسائل میں مبتلا ہے، مل کر بیٹھیں اور مسائل حل کریں۔ فل کورٹ کی تشکیل اب لازم ہو گئی ہے، اگر فل کورٹ نہ بنایا گیا تو اس معاملے میں مزید طول ملے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بقا بحال رہے۔ ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، لیکن دو تارر آئین کی پاسداری کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ آج معاملات سجاد علی شاہ 2 کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دراصل انہوں نے چیف جسٹس امرتا بندیال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تمام باتیں کی۔ تو جسٹس مندوخیل صاحب نے خود کو علیحدہ کیا ہے، خود کو علیحدہ کرنے کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور تمام جو باتیں ہیں نون لیگ اس پر بہت خوش ہے۔ تو نون لیگ کی خوشی کا آپ کو اندازہ ہو بھی سکتا ہے کہ جو ترامیم ہوئی ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تیاریاں پکڑ لی ہیں پاکستان آنے کی، اور وہ فل تیار ہیں کہ میں پاکستان جاؤں گا۔ تو اگر اس طرح چیزوں کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کی گئی تو معاملہ کسی بھی یہ جو اونٹ ہے سیاسی اونٹ، کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، اور معاملات مزید خرابی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں اگر دیکھا جائے تو شاید اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین وجوہات ہوں گی جو بعد میں سامنے آئیں گی۔ اب کیا ہوگا اس بینچ کا، یہ جو بینچ ہے یہ کیا سماعت کر کے کیا اپنے ریمارکس دے گا، یہ تو بعد میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تک کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی جب تک میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو جو بھی سماعت ہوگی اس کے بعد میں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیل رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔